Abang-abang po tayo, mga murang-mura lang, 50 pesos. Mare Rapunzel. Good evening, Mare April. Okay, pag may 15 na po yung mga viewers, start na natin. Pa-free na natin to agad, pa-free. Magandang gabi, Mare. Pa-free na natin agad to, Rick. Thank you, Ate Bonita. Magaganda po yung mga galing sa box natin ngayon. Abangan nyo. Mga set. Set siya, set. Tapos mga beer mug. Magagandang beer mug. Hi, Ma'am Flora, ganon.